बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक को चैलेंज करने वाले ईसाई अक्सर ये कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, और डॉक्टर जाकिर नाइक इसका बहुत खूबसूरत जवाब देते हुए फ़ौरन से कह देते हैं कि मुझे ईसाइयों की मजहबी किताब बाइबल से एक ऐसी आयत दिखा दो जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा हो कि वो खुदा है। ईसाई लोग अक्सर कोई आयत नहीं निकाल पाते और यूं डॉक्टर जाकिर नाइक सच्चे साबित हो जाते हैं। लेकिन एक ईसाई लड़के ने आगे से उल्टी बात ही कर दी थी। उसने कहा था कि माना कि बाइबल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खुदा होने का तज़किरा नहीं मिलता, मगर अगर हिम्मत है तो कुरान पाक से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खुदा ना होने का सबूत निकाल कर दिखाओ। ये सूरत हाल डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इससे पहले कभी इस तरह का सवाल ना सुना ना ही जवाब दिया। आइए देखते हैं टीम हम कदम की आज की इस वीडियो में कि डॉक्टर जाकिर नाइक क्या कुरान पाक से हवाला निकाल पाए या नहीं। An anonymous from Kashmir. I have seen you saying many a time that where does Jesus himself say in the Bible that I am God or worship me? I was on the YouTube and I saw a Christian demanding a verse from the Quran in which Jesus himself says I am only a prophet or don't worship me in inverted commas. कश्मीर से पूछे गए इस सवाल में कहा गया था कि आप अक्सर कहते हैं कि बाइबल में से ऐसी कोई आयत निकाल के दिखा दो जहां पर ये लिखा हो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं खुदा हूं। लेकिन मैंने YouTube पर एक जगह पर एक सवाल देखा और मुझसे किसी ईसाई ने पूछा है कि कुरान पाक से ऐसी आयत निकाल कर दिखाओ जहां पर लिखा हो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं और वो खुदा नहीं हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पहले सवाल को अपने अंदाज में दोहराया ताकि सब लोग समझ सकें। Make a statement challenging the Christian that there is not a single unequivocal statement, not a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself say that I am God or worship me. The counter question is that is there any statement in the Quran where Jesus Christ, peace be upon him, himself says do not worship me? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं अक्सर ही चैलेंज करता हूं और आज मुझ तक इसका काउंटर सवाल पहुंचा है, जो कि अच्छी बात है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुरान पाक में ऐसी आयत मौजूद हैं और एक से ज़्यादा हैं जहां से ये साबित हो जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं हैं और वो एक पैगंबर हैं। मिसाल के तौर पर कुरान पाक की सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 72 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, और वो लोग कुफ्र करते हैं जो ये कहते हैं कि ईसा इब्न मरियम खुदा है। They are doing kufr, they are blaspheming those who say inna Allah huwal Isa ibn Maryam. They are blaspheming, they are doing kufr those who say that Allah is Jesus the son of Mary. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये आयत जारी रहती है और आगे ये फरमाया गया है, और ए ईसा कह दो बनी इसराइल से सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो जो मेरा रब भी है तुम्हारा रब भी है, और जो किसी को अल्लाह का शरीक ठहराए जन्नत उसके लिए हराम है और वो जहन्नुम की आग में जलेंगे, उनकी कोई मदद करने वाला नहीं होगा। वक़ाल अल-मसीह, but said Christ, या बनी इसराइल, O children of Israel, Ubudullah, worship Allah, Rabbi wa Rabbukum, who's my Lord and your Lord. Inno ma yushrik billah. Anyone who associates partners with Allah, faqad harrama Allah alayhi al-jannah. Allah will make Jannat haram for him. Wa ma wahu an-nar, wa ma lizalimin min ansar. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक की इस आयत से मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाता है कि वो लोग कुफ्र करते हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह समझते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद ये कहा कि ए बनी इसराइल अल्लाह की इबादत करो जिसकी मैं इबादत करता हूँ, जो मेरा रब है और तुम्हारा रब भी है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह को अपना खुदा और अल्लाह मान रहे हैं तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुद से खुदाई का दावा कैसे कर सकते हैं? वो खुद ही खुदा कैसे हो सकते हैं? जबकि अक्सर ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज हैं, और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान पाक की एक ऐसी आयत का हवाला दे दिया जिसे जानकर बहुत से ईसाइयों के दिमाग दुरुस्त हो जाएंगे और वो भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा समझना छोड़ देंगे, बल्कि गालिब इम्कान है कि वो दीन इस्लाम की जानिब राग़िब हो जाएं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक की सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 116 और 117 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, तर्जुमा, क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से ये सवाल करेंगे
کیا تم نے اپنے آپ اور اپنی ماں کی عبادت کے لیے لوگوں کو کہا تھا؟ کیا تم نے میرے بجائے لوگوں کو اپنی اور اپنی ماں کی عبادت کرنے کو کہا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، اے اللہ آپ میرے گواہ ہیں، میں نے ایسا کبھی نہیں کہا، بلکہ میں نے کہا اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ بہت واضح ہے اور یہ کلیئرلی کہا گیا ہے۔ Did you tell them to worship you or your mother instead of me? And Jesus Christ, peace be upon him, replies in Surah Ma'idah chapter 5 verse number 117. You are my witness. I never said that. But I said, U'budullah, worship Allah, Rabbi wa Rabbukum, with my Lord and your Lord. Clearly mentioned. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہی نہیں بلکہ وہ آیات جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر ہیں، قرآن پاک میں ان آیات کا بھی حوالہ موجود ہے۔ قرآن پاک کی سورہ صف چیپٹر نمبر 16 آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا گیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی جانب سے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ میں تمہیں خوشخبری سنا دوں ایک اور پیغمبر کی آمد کی جس کا نام احمد ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ I have been sent to you as a messenger from Allah, giving light tidings of a messenger to come, whose name shall be Ahmad. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس آیت کو غور سے دیکھیں تو نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو پیغمبر کہتے ہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے متعلق بھی اعلان فرماتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک میں ایسے مزید حوالہ جات بھی موجود ہیں اور بہت سی احادیث سے بھی واضح ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی عیسائی یہ ماننا نہ چاہے تو یہ اس کی اپنی نادانی ہے۔ دوستو، ٹیم ہم قدم اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتانا چاہتی ہے کہ بہت سے عیسائی اس بات پر گمراہ ہیں اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہیں۔ دراصل مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان بنیادی فرق یہی ہے کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ایک پیغمبر مانتے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک سے مختلف آیات کے حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے ابھی آپ کے سامنے ثابت کیا، جبکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا مانتے ہیں۔ اور جب ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ بائبل میں یہ کہاں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، تو ایسے میں عیسائیوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ دراصل عیسائیوں کے پادریوں اور نام نہاد فادرز نے عیسائیوں کو بھی گمراہ کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں عیسائی اکثر گمراہی کا شکار نظر آتے ہیں، لیکن بہت سے عیسائی جو ہی قرآن پاک کی ان آیات کا حوالہ سنتے ہیں تو وہ عیسائیت کو چھوڑ کر دین اسلام کی جانب راغب ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کے آخر میں ٹیم ہم قدم آپ سے چاہتی ہے کہ آپ اس معاملے پر اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور کامنٹ ضرور کیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔